जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन तुसां दे पे वे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और झोक टीवी आज तुहाडे वास्ते एक बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री घिन के हाज़िर थी है। असां टाइम मौजूद से जनाब मैलसी दे नाल एक इलाका है बुबराक दी मज़ार। आप दी हिस्ट्री के बारे में दसा वेंदा है कि आप करबला दे शहीद हैं। आप दा सब तो पहले धड़ मुबारक आया और बाद दे विच सर आया। दिखेने तो दरबार की ज़ियारत भी करवे सूँ और उत्थों के जोड़े मुतवली हैं उन्होंने भी थोड़ी गुफ्तगू करे सूँ। पूरा प्रोग्राम तुसा देख सो, पूरी डॉक्यूमेंट्री देख सो, इंशाअल्लाह ताला बड़ी तो अच्छी लगसी और बड़ी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री होसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन तुसा दे पे वे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तोरा अपना खादम तोरा अपना नौकर रिजवान हुसैन और झोक टीवी तोरे वास्ते अज बड़ी खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट्री घिन के हाज़िर थी है। नाजरीन इन टाइम मैं मौजूद हाँ मैलसी दे नाल एक इलाका है जोड़ा कि करमपुर रोड दे उत्ते वाक़िआ है। इलाके का नाम है धल्लू और धल्लू इलाके दे विच एक मज़ार है जिंदा नाम है अबू बकर बुबराक दे नाम तो मशहूर मज़ार है। लेकिन उस मज़ार की एक बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है कि वो जोड़े उस मज़ार के जोड़े वली हैं वो सब तो पहले उन्होंने करबला दे विच धड़ मुबारक आया और बाद दे विच उन्होंने सर मुबारक मंगवाया गया। असां गुफ्तगू करे सूँ जोड़े उत्थों के मुतवली हैं उन्होंने भी थोड़ी गाल करवे सूँ और तो को ज़ियारत करवेने वो मज़ार की। उत्थां में भी काफ़ी सारे ऐसे मौज़ात वाली चीज़ें हैं वो तो दिखे सूँ। लेकिन तुसां पूरा प्रोग्राम देख सो, दे रहा सो, सारे नाल रहा सो, झोक टीवी दे रहा। जी नाजरीन जिमें कि मैं तो दसा कि टाइम मैं मज़ार के उत्ते बिल्कुल पुज गया। इतना देखते हैं कि सर कहते नाल गुफ्तगू थी है। इतों के जोड़े मुतवली हैं, जोड़े इतों के निगरान हैं, जोड़े इतों के झाड़ू बरदार हैं, उन्होंने गुफ्तगू करे सूँ, उन्होंने को जान सूँ सरकार की हिस्ट्री के बारे में और इतने जितने भी मौजूदात हैं उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने गुफ्तगू करे सूँ। जी नाजरीन जानते हैं मज़ार आलिया के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाईजान तुसां इतने मज़ार ते होंदे वे? जी जी। अच्छा साकू ज़रा मज़ार की हिस्ट्री के बारे में मालूमात करना है कि सही और हिस्ट्री क्या है, कितने अरसे तो हैं और माशाल्लाह इतना काफ़ी सारे लोग बे भी मौजूद हैं। तुम्हारा क्या नाम क्या है? मोहम्मद काशिफ। मोहम्मद काशिफ भाई। काशिफ भाई साकू ज़रा इन्होंने हिस्ट्री दसे सो सही और कि कदन तो हैं इतना और इन्होंने क्या मौजूदात हैं इतना, बाकी मतलब मस्जिद भी है, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बहुत कदीमी मज़ार शरीफ है और कमो बेश जो है 336 साल हो चुके हैं। ये महल शरीफ जो आपको नज़र आ रहा है इसको तामीर किए हुए, उससे पहले मज़ार शरीफ जिस तरह की थी वो हम नहीं जानते। और दाता हुजूर गंज बख्श ने अपनी किताब कश्फुल महजूब शरीफ में इनका ज़िक्र फरमाया और इनको तबा ताबईन में लिखा है। और आप इमाम हसन मुज्तबा की 5वीं पुश्त में बेटे हैं। गौसुल आज़म भी आपसे बात के हैं और दाता हुजूर भी बात के हैं। दाता हुजूर इधर चिला फरमा कर गए हैं, इनसे फैज़ लेकर गए हैं। तमाम औलिया कराम इधर आते हैं। काशिफ भाई गुफ्तगू का सिलसिला भी तुहाडे नाल में जारी हो सारी रसी। मैं आदा जरा मज़ार दे जुल्लू जरा ज़ियारत करूँ। आओ नाजरीन तो मज़ार की ज़ियारत भी करवेने और इत्थों की बाकी हिस्ट्री के बारे भी दसे सूँ। जी नाजरीन असां इन टाइम मज़ार के अंदर इंटर थींदे पैसे, लेकिन इन मज़ार का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जोड़ा कि शायद बहु घट वलियां को नसीब थिया कि आप सरकार दी सब तो पहले धड़ मुबारक आया, बाद में सर मुबारक आया। ये क्या माजरा है, क्या मतलब इन्हों की हिस्ट्री है, ये जान सूँ इन्होंने को। काशिफ भाई सारे नाल इन्होंने गुफ्तगू करे सूँ और इन्हों को जान सूँ और आओ तो को मज़ार की ज़ियारत भी करवे सूँ। जी नाजरीन अगर मेरा कैमरा मैन अगे तो दिखा सके तो माशाल्लाह जी
ਛੱਤ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾਣ ਸੂ ਕਿ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ آپ آل نبی اولاد علی ہیں، آپ دا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، کیونکہ کائنات وچ بہت کم ایسیاں ہستیاں ہوئی ہیں کہ جنہاں دا دھڑ مطلب بغیر سر تو بلند ہے۔ یا تو یہ طاقت اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یہ طاقت دیتی ہے کہ آپ دے سر مبارک نے تلاوت کی تھی، اور آپ دے بارے جڑا کچھ دسا ویندا ہے کہ آپ دا پہلے دھڑ آیا اور بعد سر آیا۔ جانتے ہیں کاشف بھائی کو یہ کیویں آیا، کون گھن آیا، کیا معاملات۔ کاشف بھائی ذرا سب تو پہلے ساکو یہ دسو سارے ناظرین کو کہ آپ دا مطلب دھڑ مبارک جڑا ہے یہ غالباً کیڑے شہر تو آیا اور کیویں کیا معجزات ہیں آپ دے؟ یہ جناب لوگ بیان کرتے ہیں آپ سلسلہ چشتیہ کے زبردست بزرگ ہیں، آپ کا لقب تاج العارفین ہے۔ آپ ابتداً اجمیر شریف کے قریب تارا گڑھ ہے، وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور ایک مرید کی امداد کے لیے ایک نیلے گھوڑے پر سوار ہو کر کفار سے مقابلے کے لیے جہاد کرنے نکلے۔ لڑائی میں آپ شہید ہو گئے، سر مبارک آپ کا وہیں رہا اور آپ میدان سے نکل کھڑے ہوئے۔ موضع دھلو، جو یہاں موجودہ مزار شریف کے باہر جو علاقہ ہے اس کو دھلو بولتے ہیں، ایک شخص ضعیف العمر امام دین محتمم رہتا تھا۔ اس کے مکان کے سامنے گھوڑا آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا نام لے کر پکارا۔ آپ نے اسے باہر بلایا، اس نے باہر آ کر دیکھا تو صرف دھڑ مبارک کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر ڈر گیا۔ آپ نے فرمایا ڈرو مت، فلاں جگہ جا کر ہمارا سر مبارک اٹھا لو، میدان میں ہر ایک سر پر چراغ جل رہا ہوگا، لیکن جس سر پر 4 چراغ جل رہے ہوں وہ ہمارا ہے، اسے اٹھا لو۔ تم بے اولاد ہو، تمہارے گھر میں بے حد اولاد ہوگی۔ چنانچہ امام دین تعمیل ارشاد میں روانہ ہوا اور حضور ہی کے تصرف سے بہت جلد سر مبارک لے کر واپس آ گیا اور اس جگہ آپ کو دفن کر دیا جہاں اب مزار شریف آپ کو زیارت کروائی جا رہی ہے۔ اچھا یہ دسے سو یہ جڑی بازار ہے اندے تے تساں کیا سمجھ دے کہ اہل سنت جماعت دے لوگ زیادہ آندے ہیں، اہل تشیع زیادہ آندے ہیں، کون آندے ہیں؟ اہل سنت جماعت زیادہ آندے ہیں، اہل تشیع بھی آندے ہیں اور سب دے یعنی ہر مسلک دے لوگ اتھاں آندے ہیں اور ہر شخص دی اتھاں مرادا پوری۔ اچھا اتھوں دے بارے دے وچ اے دسا ویندا کہ کچھ نوراتے دی اتھے کوئی روایت ہے، وہ کیا ہے، کتنے دن دا ہوندا ہے، 1 دن دا، 2 دن دا، ہفتے دا، کتنے دن دا نوراتا؟ نوراتا جو ہوتا ہے وہ 9 راتیں کا ہوتا ہے۔ 9 راتیں 9 دن یہاں بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو بندے کو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی لا علاج بیماری ہوتی ہے، روحانی مسئلہ ہوتا ہے، ڈاکٹروں سے لا علاج مریض جو آتے ہیں وہ ادھر ٹھیک ہو جاتے ہیں سرکار کی کرم۔ کاشف بھائی جڑے تساں امام دین غالباً نا تساں دسیا ہے، امام دین جڑے سر مبارک گھن کے آئے ہیں انہاں دی مطلب انہاں دی کیڑی قوم دے نال انہاں دا تعلق ہے؟ وہ بھٹی ہیں وہ۔ ناظرین تو کو امام دین جڑا جنہاں نے جڑے سر مبارک گھن کے آئے انہاں دے بھی تو کو روزہ لکھے سوں، انہاں دا بھی روزہ اتنے واقعی ہے، انہاں دی اولاد دے بھی کچھ لوگ ہیں، کوشش کرے سوں کہ اساں انہاں دی اولاد نال بھی تھوڑی گفتگو کروا سکوں۔ اور اتھاں مسجد کھڑی ہے، کافی قدیمی مسجد ہے، ان تو علاوہ بے بھی تھاں کافی سارے معجزات ہیں، کچھ ایک آسا آکھا ویندا ہے، پیالہ آکھا ویندا ہے، اُندی بھی تو کو زیارت کرے سوں۔ کاشف بھائی تساں مطلب اتھاں کتنے عرصے تو رہندے پے؟ مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا جی۔ تساں اپنی 2 سالاں دے وچ اتھاں کوئی ایسا معجزہ ڈٹھا ہوئے جڑا سارے ناظرین کو دسنا چاہو؟ ہر وقت ہی آپ کی کرامات ہے، معجزہ جو ہے معاف کرنا اللہ کے نبیوں کا ہوتا ہے اور ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، تو یہاں کوئی خالی جاتا ہی نہیں، اور جو غلط آدمی ہوتا ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے، مطلب کوئی غلط ارادہ لے کر آیا، چوری کرنے لگا ہے تو سرکار کی کرامت سے اس کا عیب کھول جاتا ہے ادھر۔ کاشف بھائی اساں اتھاں دربار تے آ کے ڈٹھا ہے کہ اتھاں عورتاں کو منع کیتا ویندا ہے، لیکن عورتاں دی اندر انٹری کیا نہیں، ان دی کیا کوئی خاص وجہ ہے، ذرا ان دے بارے سارے ناظرین کو دسو۔ یہ شروع سے ہی آ رہی ہے، بڑوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ سرکار ہی کی طرف سے منع فرمایا گیا ہے، اور آپ دوسری بات ہے کہ آپ غیر شادی شدہ ہیں، کما رہے ہیں آپ۔ ناظرین باقی چیزاں دی بھی تو کو زیارت کروینے ہیں، تو سارے نال رسو ڈے رسو جھوک ٹی وی، اور اتھاں تو کو باقی مزارات دی جڑی مسجد ہے یا باقی جڑے اتھوں دی چیزیں ہیں انہاں دی بھی زیارت کروینے۔
ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੀਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਦੀਮੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ को ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਲਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ कैसा फैसला है कि हम झोंक टीवी को खराज तहसीन पेश करते हैं और हम खुद यही चाहते थे कि जितनी बड़ी ये हस्ती है पूरी दुनिया में इनका तारुफ होना चाहिए। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ को ਦੱਸੋ। ये थोड़ा सा ये रह गया कि आपका मज़ार मौजा धल्लू तहसील मैलसी में है और रोज़ा मुबारक शहनशाह आलमगीर ने 1106 हिजरी में तामीर कराया था। अच्छा जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜ਼ਾ ਧੱਲੂ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ भाभा कौम। ਅੱਛਾ ਭਾਭਾ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਹਨ। मोहम्मद नईम खां भाभा नदीम खां भाभा। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਇਸ ਸਰਾਇਕੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ को ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। जी अलहाज खान मोहम्मद खां भाभा साहब। ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵੇਸੋ ਕਿ ਕੌਣ ਹਨ। इनका नाम हाजी अहमद यार है और ये मुजावन है मज़ार शरीफ के कदीमी जो सार मुबारक ले हैं बुजुर्ग उनकी औलाद से आ रहे हैं। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕरेसूं ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣसूं ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। इसे हसन पाक दे पुत्र हैं। अच्छा हसन मुसन्ना अब्दुल माद मूसा जूर अब्दुल्ला मूसा सानी अब माई गब कुड़ी होगी ते बाबा को गबर हो गया। नाजरीन इतना नाजरीन असां टाइम मौजूद से जनाब शेख दाऊद दे कबर दे उत्ते और बाबा जी होरां कोल पुछदे हैं कि शेख दाऊद ਉਹ ਹਸਤੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ 11 ਜਵਾਨ ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਠਾਏ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਏ ਸ਼ੇਖ ਦਾਊਦ ਨੂੰ मैं और वो आया तो हुक्म करो मेरा तारक और 100 रुपये तो चाह गया ऐसा कहना मैं तारक और एक खाना सार का पता आखिर अपने सही मैं तो लाई मैं आसा एक वसीला बन जा आकोल मेरे सर्दी तो 4 वट्टी वड्डी वा उसी दो वट्टी वड्डी वा उसी ओ मेरा साल मुबारक खुश है। अच्छा बाबा जी इत्थे आके एक बड़ी दिलचस्प गाल साकू सुनने को मिली है कि शेख दाऊद जेड़े हन उस टाइम बजुर्ग हन इन्हों दी औलाद को नहीं नथा मुबारक भी आखा वैंदा है एक प्याला भी आखा वैंदा है। जानते हैं बाबा जी को कि ये क्या चीज़ है। बाबा जी ये दसे सो कि ये प्याला है आसा है क्या है जरा ये बारे सा को दसे सो। ये दस्ते प्याला मेरी समझ च घोड़े दी बंदर घोड़े दी बंदर बाबा जी का आखना है कि ये सारी समझ दे चाहिए को जाता है कि ये बजुर्गों के जोड़ा घोड़ा है उनकी बंदर है। अच्छा जेडे बाबा जी ये जी मस्जिद खड़ी है ये कितनी पुरानी जी मस्जिद है। ये बात पुरानी है साढ़े वास्ते कच्ची मसीत आई ये खान मुझे आया उस दहात पक्की बनाई उस तो बाद पक्की बन गई। अच्छा यानी खान मोहम्मद भावे साहब ने एक पक्का बनवाया नाजरीन। अच्छा ए, मतलब है कि तुसा क्या समझते जिस टाइम साईं होरी इत्थे आए ये मस्जिद उस दौर दी और पहले कच्ची आई। अच्छा बहरली साइड ते मुसाफर वास्ते मुसाफर खाने बने हुए बरामदे बने हुए तुसा क्या समझते वे कि केंदे वास्ते बनाए हुए। मुसाफर वास्ते नदीम खान बना। अच्छा हाँ बाबे अच्छा खान अहमद पुत्र इस टाइम ये दरबार दे उत्ते जितना कोई खर्चा होंदा पिया क्या औकाफ दे लोग कोई पैसा खर्च करेंदे पैन या जेडे इथों दे इलाके दे लोग हैं अपनी मदद आप दे तहत सारा कुछ करेंदे पैन। आदि मदद पे कर दरकार तो मंगते ही नहीं आप कर दे। अच्छा यानी खान मोहम्मद भाबे दे बेटे नईम खान नदीम खान और उन्होंने तमाम दा नाजरीन मज़ार दे उत्ते जितना भी काम थींदा पे औकाफ साकू हर मज़ार दे उत्ते हमेशा लुटेंदा होया नज़र आया है। हमेशा औकाफ ने हर मज़ार दे उत्ते डाका मारा है और नाजरीन मैं तमाम देखने वाले नाजरीन को गुजारिश करे सा कि औकाफ दे लोगों दे जितने भी गले होंदे कोशिश की करो कि उनदे विच तुसां कुछ ना पाता करो बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अपना अगर तुसां मज़ार दा कोई काम करवाना चाहते वे
असा को खुद को करवाना चाहिए। अगर असा मतलब कुछ उत्थे खर्च करना चाहते तो ऐसे शख्स के हथ च दूँ कि जोड़ा कम से कम मज़ार ते लग सके। औकाफ ने हमेशा गलियां दे चो पैसा चाहता ज़रूर है, लखां रुपया इकट्ठा ज़रूर किया है, लेकिन जिस टाइम खर्च करने का टाइम आता है उन टाइम औकाफ दे तमाम लोग समझते हैं। नाजरीन इधर सो झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और असा तुहाडे वास्ते में खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रियां घिन के हाजिर थींदे रसूं। हुण ॾिसो इजाज़त अपने मेज़बान, अपने नौकर, अपने खादिम रिजवान हुसैन को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना रखे सो ख्याल। बहुत शुक्रिया।